Oke, jadi kesekian kali video ya, saya nggak tahu ini video yang keberapa saya udah buat video. So, in this section, I would like to share about my experience when I was working in the one of property. This is the new property that I had. So this is second property. The previous one is I got like a 5 years experience from that property. So now there's like a 4 months running. So, jadi kita mau bicara sedikit tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Maldives. Jadi semua itu di sini tuh kebanyakan itu pariwisata ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman itu ada basic punya pengalaman di accounting, terus ada di relationship with kayak misalkan kayak reservation, front office, terus ada sales and marketing, kalian juga bisa apply itu di salah satu website yang resminya yang ada di Maldives. Cuma dia ada question marknya ya, jadi emang sangat difficult to enter Maldives without any reference. Jadi kayak kalian emang harus ada reference buat terjun ke sini gitu kan. Emang sangat susah buat ke Maldives itu kalau nggak ada reference kenalan gitu kan. Karena mereka itu kan nggak mungkin sembarangan hire people from outside the country, so they need a proof. Jadi dengan itulah kita reference. Jadi kita ada reference, itu akan lebih mudah ke Maldives. Sepengalaman saya itu kerja di Maldives itu emang kita itu harus ada good connection, good relationship with the team members. Jadi punya koneksi dengan team member itu pasti ya. Jangan ketika kalian itu di perusahaan kalian itu selalu selek dengan team member, itu nggak bagus buat kedepannya. Karena apa ya? Bukan apa, karena kita emang kadang selalu butuh mereka, kadang kita butuh bantuan mereka, kita nggak akan tahu itu kapan. Jadi ya could be good partner. Oke. Jadi selama saya di Maldives itu sekitar dari 2019 sampai COVID-nya pun itu masih ya, saya baru kerja sekitar nggak nyampe 1 tahun. Habis itu COVID ya udah merajalela ya, akhirnya semua stuck ini itu. Dan emang a lot of change from this company, from this governments. Jadi banyak peraturan. Jadi sekarang itu ya seperti inilah Maldives. Jadi Maldives itu kalau kalian tahu itu di sini itu negara kepulauan ya teman-teman. Jadi di sini itu mayoritasnya itu resort, kayak apa ya namanya, penghasil terbesar utamanya ya hospitality di sini. Kedua itu ya ekspor tuna, ikan yang di sini ikan-ikannya kan enak di sini, kayak bikin sushi tuna itu kan enak di sini tunanya, fresh, kayak clear banget lah. Jadi teman-teman, syarat untuk kerja di luar negeri ya satu, kalian punya pengalaman, punya basic, so able to speaking English really well, fluency. Sebenarnya sih nggak fluency juga sih, bisa sih, kayak misalkan kayak advance sudah itu sih, kayak beginner lah. Kayak saya juga dulu waktu mulai karir itu dari hospitality itu, emang saya tuh nggak ada niatan buat ke luar negeri sebenarnya. Tapi ya karena saya tuh emang suka mengeksplor gitu kan ya. Jadi saya selesai training di Bali, terus saya pengen kerja ke Jakarta, terus saya punya banyak kenalan teman yang udah pernah kerja di luar negeri. So jadi saya interest gitu kan, gimana sih kerja di luar negeri. Jadi saya tanya-tanya dengan teman saya, dan sampai saat ini pun saya masih kontekan sama dia. Saya nggak akan lupa dengan jasa dia yang udah bantu saya sampai ke titik ini. Sebenarnya it's really important to have a good relationship with them, right? So my concern, my suggestion for you all guys, that before that you decide where you want to go, make sure you have to observation first which place that you want to visit ya. Jadi teman-teman ya, pastikan kita harus selalu praktis bahasa Inggris lah. That is the most important, is language, because the language is number one to communicate with others. If you can't speak if you cannot able to speak English, it's alright, you cannot understand what
what they think is fine, perfectly fine. You can learn slowly. Time by time it will be recover. You can good as long as you still have a motivation in your life. I'm sure you will be able to speak English. Imagine saya tuh nggak bisa nulis bahasa Inggris, seriusan teman-teman. Kalau kalian mau ngetes tulisan bahasa Inggris saya ke itu, mungkin teman-teman itu jauh lebih pintar writing skillnya. Karena apa? Saya belajar itu dari itu, emang saya nggak suka bahasa Inggris, apalagi suruh writing, apalagi suruh nulis. Oh my god. Nah terus ini lagi nih. So this is my vocabularies. My research, my insights. So that's, you have to invest your time to learn something new skill that you never had before. Ya maksudnya ya kita belajar new skill yang belum kita punya waktu kita di sekolah belajar gitu kan. Ya for example, ketika kita belajar di sekolah, apakah kita belajar speaking skills, like a communication is very rarely, right? So mostly we do the grammar things. This kind of those things is really boring for me. Even right now I really confusing with grammar, but slowly I will learn for that because I need it. Yeah, how will you understand to others if you can't learn that one? So slowly it's fine. It's not to be perfect. Grammar is fine, perfectly fine. It's nothing push you to learn grammar. Grammar, this is like a, it's like a for the complete of the sentence process, or like a questioning, right? If you don't know the grammar, maybe we will less for the questioning. Okay. So next I will be upload again into my YouTube channel. So right now I will be take a break for a while. Okay. Hopefully you guys will be follow me on the next futures. Okay, good night.